Guys, na yung hapon. Diretso na, diretso. Agad na. Napasag kami karon sa bukid sa Mayon. Nagsugod na migsag ka sa bukid sa Mayon kay nangita mig baboy nga ihawon ba para ugma. Kay idapit na akong ugangan. So kinahanglan na tog sa kabuk baboy para makatipid-tipid kay og mag kwantas kinilo. Mabunog putas gasto. Pero imbis nga maglain atong huna-huna kay pila na lang ka oras o adlaw di na nato makita natong ikaduhang nga ginikanan. Mahimo tagaman ka atong kauban karon na kaang-kaang. Oh, ijam. Ya! So, ito na ang ina. Tibayan ang ina maglakaw na nag saday-saday. Oh. Bakayon mo si mama mo. Tanganing day ka mawalat. Oh, arayo.